Hello viewers, this is Jubilee Saikia and you're watching My News Any. In a dramatic turn of events that occurred today, a baby boy was born on board in Kanchenjunga Express while the train was passing through Tripura. Here we are bringing you the full details. Baby boy on Kanchenjunga Express train. Birth occurred near Ambasha Kumarghat section. Mother has been identified as Ketki Nagesia. Railway staff and RPF provided assistance. Both mother and baby are stable. Yes viewers, a baby boy has been born aboard the Kanchenjunga Express today while the train was passing through the Ambasha Kumarghat section in Tripura. According to the officials from the government railway force, the train was en route to Pakur in Jharkhand when the birth took place in coach S9. The young mother has been identified as 23-year-old Ketki Nagesia from Barpani under Kisko police station in Lohardaga district of Jharkhand was travelling with her family. Reportedly, a laborer who had been working in Agartala, Ketki, went into labour during the journey. Upon the train's arrival at Dharamnagar station in North Tripura district, the on-duty commercial management personnel along with the railway protection force and the government railway police responded immediately. A railway doctor examined both mother and the newborn and referred them to the civil hospital for better medical care. An ambulance was also arranged by the railway protection force who also escorted the family to the hospital. Authorities confirmed that both mother and child are in stable condition and are receiving proper medical attention. Here is what one of the officials have stated about the incident. Sabrum to Sialda Kanchenjunga Express passenger ট্রেনে ছিল তারা একজনের ডেলিভারি হয়েছে ট্রেনের মধ্যে তো ধর্মনগরে যখন এসেছিল এখানে তো এখানে আমরা নেমেছে তারা তারপরে ডক্টরকে খবর রেলওয়ে ডক্টরকে খবর দিয়ে তারা এসে প্রাথমিক চিকিৎসা করে তারপরে অ্যাম্বুলেন্স দিয়ে এসে আমরা পাঠিয়ে দিয়েছি হসপিটালে মহিলার নাম ছিল কেটকি নাগাসিয়া ওয়াইফ অফ শ্রী কেটকা নাগাসিয়া তাদের বাড়ি হল ঝাড়খণ্ড তারা আগরতলা থেকে এসেছিল সাবরুম টু শিয়ালদা কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসে প্যাসেঞ্জার ট্রেনে ছিল তারা একজনের ডেলিভারি হয়েছে ট্রেনের মধ্যে তো ধর্মনগরে যখন এসেছিল এখানে তো এখানে আমরা নেমেছে তারা তারপরে ডক্টরকে খবর রেলওয়ে ডক্টরকে খবর দিয়ে তারা এসে প্রাথমিক চিকিৎসা করে তারপরে অ্যাম্বুলেন্স দিয়ে এসে আমরা পাঠিয়ে দিয়েছি হসপিটালে মহিলার নাম ছিল কেটকি নাগাসিয়া ওয়াইফ অফ শ্রী কেটকা নাগাসিয়া তাদের বাড়ি হল ঝাড়খণ্ড তারা আগরতলা থেকে Yes viewers, in a dramatic turn of events unfolded on the Kanchenjunga Express today as a baby boy was born on board the moving train. The arrival occurred while the train was heading from the Ambasha Kumarghat section in Tripura. Officials from the government railway police confirmed that the birth took place in coach number 9. The train was reportedly en route to Pakur in Jharkhand when the impromptu delivery occurred. The young mother has been identified as Ketki Nagesia from Barpani in Jharkhand's Lohardaga district, was travelling with her family. Ketki, a laborer who had been working in Agartala, went into labour unexpectedly during the journey. Upon the train's arrival at
Nagar station in North Tripura district, railway personnel including the commercial management personnel, railway protection force and the government railway police immediately coordinated their efforts. A railway doctor was immediately on hand to examine both mother and newborn, subsequently referring them to the civil hospital for further medical care. The RPF immediately arranged an ambulance and escorted the family to the hospital. Authorities have since confirmed that both mother and child are in stable condition and are receiving proper medical attention. Let's once again hear what the official have stated. সাবরুম টু শিয়ালদা কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসে প্যাসেঞ্জার ট্রেনে ছিল, তারা একজনের ডেলিভারি হয়েছে ট্রেনের মধ্যেই। তো ধর্মনগরে যখন এসেছিল এখানে, তো এখানে আমরা নেমেছে তারা, তারপরে ডক্টরকে খবর, রেলওয়ে ডক্টরকে খবর দিয়ে তারা এসে প্রাথমিক চিকিৎসা করে তারপরে অ্যাম্বুলেন্স দিয়ে এসে আমরা পাঠিয়ে দিয়েছি হসপিটালে। মহিলার নাম ছিল কেটকি নাগাসিয়া, ওয়াইফ অফ শ্রী কেটকা নাগাসিয়া, তাদের বাড়ি হল ঝাড়খণ্ড। That's all for now. For further updates, keep watching My News Any.